നമസ്കാരം. സ്പിരിച്വൽ അനാറ്റമിയുടെ അടുത്ത सेशनലേക്ക് നമ്മൾ स्वागतम. स्पिरिचुअल एनाटमी के अगले सेशन में आपका स्वागत है. अभी हम हृदय मंडल की यात्रा के बारे में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी. നമ്മൾ ഹൃദയമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മനോമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മനോമണ്ഡലം എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു ചെറിയ അറിവ് വേണം. हमको मनोमंडल की यात्रा करने के पहले ये मनोमंडल में क्या है, क्या क्या चक्र आता है, ये कहाँ कहाँ आता है, इसके बारे में थोड़ा ख्याल होना चाहिए. എവിടെയാണ് ഈ ചക്രങ്ങൾ വരുന്നത്, എന്താണ് ഈ ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 16 ചക്രമുണ്ട് സഹജമാർഗ പ്രകാരം. पहले बोलते थे कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार, इतने ही बोलते थे. 7 चक्र ही बोलते थे. बट बाबूजी महाराज ने उसको एक्सपाൻഡ് किया है. ബാബുജി മഹാരാജ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ബാബുജി മഹാരാജ് പറയുന്നത് സഹസ്രാരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോകണമെന്നാണ്. सहस्रार बोलते हैं जो सहस्रदल कमल है, उससे भी आगे हमको जाना है. നമുക്ക് സഹസ്രദല കമലത്തിന് അപ്പുറം പിന്നെയും ചക്രങ്ങൾ യാത്രയുണ്ട്. सहस्रदल कमल जो बोलते हैं वो हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारे यूनिवर्स में जो कॉन्शियसनेस है उसका शुरुआत वहाँ से होता है. सहस्रदल കമലത്തിൽ നമ്മളെ ലോകത്തിനോടുള്ള ബോധം അത് ഉണരുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് കമലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സഹസ്രദൾ ऐसा നമ്പർ है. സഹസ്രദൾ എന്ന നമ്പറാണ്. കോടാനുകോടി ദളങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലം. एक एक जो दल है एक एक യൂണിവേഴ്സ് को represent करता है. ഓരോരോ ദളം ഒരു യൂണിവേഴ്സിനെ പ്രപഞ്ചത്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വിത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരം ഉണ്ടാവുന്നത്, അതുപോലെ സഹസ്രദള കമലത്തിൽ ഈഗോ, അഹംബോധം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിവേഴ്സുകളായിട്ട് മാറും. ये सहस्रदल कमल में जो ईगो है वो एक एक यूनिवर्स बन के ऐसे प्रकट होता है. അപ്പോൾ സഹസ്രദൾ കമലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് വിരാട സ്വരൂപം കാണിച്ചത്. सहस्रदल कम से ही भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था. കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും सीड फॉर्म, एस्ट्रल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन सहस्रदल कमलത്തിലാണ്. जो जो हमारे यूनिवर्सेस है, यही यूनिवर्स ने ऐसे सहस्रों यूनिवर्स है, उसका सब एस्ट्रल फॉर्म उधर है सहस्रदल कमल में. അപ്പോൾ സഹസ്രദല കമലത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂതകാലം, വർത്തമാനകാലം, വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാവി കാലം, हमारा जो भूतकाल है, वर्तमान काल है और जो हो सकता है, ഭാവി സുനിശ്ചിത नहीं है. ഭാവി കാലം സുനിശ്ചിതമല്ല, അത് മാറാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഭാവി കാലം മാറില്ല, ഫിക്സ്ഡ് അല്ല. ഭാവി കാലം നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം हमारा जो भावी है, फ्यूचर है, वो बदल सकता है. भूतकाल फिक्स्ड है, वर्तमान काल हमारे हाथ में है. भावी काल क्या फ्यूचर है, അത് മാറുന്നു. जो हम वर्तमान काल में कैसे काम करेंगे, इस प्रकार हमारा फ्यूचर होगा. അപ്പോൾ അത് സഹസ്രദള കമലത്തിലാണ് ഈ ആസ്ട്രൽ വേൾഡിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സീഡ് ഫോം എന്ന് പറയും, കാരണ ശരീരത്തിൻ്റെ തുടക്കം, നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള जो सीड्स है. भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, ये प्रपंच का जो सीड्स है मैं ये क्षेत्र में ऐसे डालता हूँ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഞാനാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈഗോ, अहमबोधम, जो ईगो है वो ही पहला सीड्स है. जो चिंताएं है, आइडियाज़ है, वो क्षेत्र में छोड़ता है. और जो चिंता है वो बढ़ बढ़ के ऐसे യൂണിവേഴ്സസ് ബൻ जाए. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ചിന്ത വരുന്നു. ആദ്യം ചിന്തയ്ക്ക് നമ്മൾ രൂപം കൊടുക്കുന്നു, ആ രൂപം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാകുന്നത്. जो चिंता है वो धीरे धीरे हम इसकी चिंता को शक्ति देखते हैं और दुनिया हम सृष्टि करते हैं. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീഡ് ഫോം സഹസ്രദള കമലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂലാധാരം താഴെയാണ്, മൂലാധാർ ചക്ര है. और उसके ऊपर मणिपुर, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है. ये सब सभी एनिमल्स में है. 3 चक्रങ്ങൾ എല്ലാ एनिमल्स लोअर चक्र बोलते हैं. जब हम हृदय चक्र में आते हैं तभी हमारा मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. നമ്മൾ ഹൃദയ ചക്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൃദയ ചക്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഹൃദയ ചക്ര बाबूजी महाराज बोलते हैं एक चक्र नहीं है, 5 है. हमने ये डिस्कस किया 1 2 3 4 5. हृदय चक्र നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദ എർത്ത്, ആകാശ്, അഗ്നി, വാട്ടർ और എയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു.
അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्ट चक्र या फर्स्ट चक्र, फर्स्ट पॉइंट. इधर है हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये सब इधर है. ए बी सी डी पॉइंट्स इधर है. हम डिस्कस इधर है. ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट जो मेडिटेशन करते हैं, बी पॉइंट क्लीनिंग करते हैं, और जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट बहुत क्रिटिकल बोलते हैं. ये सी पॉइंट ही हमारा संस्कार बनने का पॉइंट है. इस सी पॉइंटाണ് हम സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. जो फ्लो आता है ऊपर से, जो चिंता का फ्लो आता है, हमारा सब थॉट्स इधर से आता है. ये दो आँख है और हमारे चिंताएं फ्लो आता है सेंटर की वजह से, और इधर से नीचे बहता है और इधर की तरफ आता है. यही हमारा थॉट फ्लो. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഫ്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് പ്യൂറായിട്ട് തോട്ട്. പക്ഷേ ഇധർ जो आता है, ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ जो बाहर प्रकट होता है, അനുഭവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ ഉദർ ആ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക്, ഡിസയേഴ്സ് आता है, ഇച്ഛായാത്തി, ഇവിടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തോട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവം ആകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. हमको जब एक्सपीरियंस होता है, हम ये अच्छा है बुरा है करके अच्छा चीज़ हम ऐसे रखते हैं, बुरे चीज़ को छोड़ देते हैं. इങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ इधर संस्कार आता है, അത് सी पॉइंट में आता है. इसीलिए ये जो थॉट फ्लो है प्योरली नहीं होता है, इसीलिए हम संस्कार बनता है और हमको बार बार इधर आना पड़ता है. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ തോട്ട് ഫ്ലോ പ്യോറായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, जब ये थॉट फ्लो प्योर ऐसा बहता है तो हमारा इधर संस्कार नहीं होता है, നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ. അപ്പോൾ दाजी बोलते हैं ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का जो डिसायर्स है उसको कम कैसे करेंगे. നമ്മൾ सी पॉइंट ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കും, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. सतत स्मरण. दाजी बोलते हैं इधर गेट कीपर, हमारा गेट कीपर है ना घर के, हमारे जो हॉस्पिटल है या घर का गेट कीपर है. गेट कीपर को मास्टर बनाना चाहिए, मास्टर को गेट कीपर रखना चाहिए. നമ്മൾ हमारा ईगो रखा तो हम क्या करेंगे, अच्छे चीज़ों को जो हम अच्छे से होते हैं നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നു, जो बुरे है उसको छोड़ देते हैं. और गेट कीपर में ये फंस जाते हैं सभी. നമ്മളെല്ലാം എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ഓഫീസ് ചെന്നറിയാം, ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ कंप्लेंट എത്തില്ല, പുള്ളി അവിടെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആക്കും. गेट कीपर मास्टर होना चाहिए, तब ऐसे डिफरेंस नहीं होगा. अच्छा बुरा नहीं, सब प्रेम से हम യൂസ് करेंगे. നമ്മളെല്ലാം പ്രേമത്തോടെ കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, सी पॉइंट संस्कार. अगर हमने ये गेट कीपर को अच्छी तरह नहीं दिया तभी हमारा बी पॉइंट और सी ए पॉइंट करप्ट होता है. हाँ हो जाता है. अब वो दो टाइप संस्कार है, बी पॉइंट का संस्कार, ए पॉइंट का. बी पॉइंट है ना सेक्शुअल, जो फिजिकल स्त्री और पुरुष के बीच में जो, और ए पॉइंट है जो वर्ल्डली चीज़ है, दुनिया के संबंध में जो जो हमारे इच्छा है ना, घर है बाहर है, ऐसा इनको अटैचमेंट है. अब ये ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ए पॉइंट में जब हम मेडिटेशन करते हैं, ए पॉइंट നമ്മൾ അറിയാം നൈറ്റ് को हम मेडिटेट करते हैं, എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല. ए पॉइंट मेडिटेशन ഉണ്ട്. എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. सभी दुनिया के सब है जो वही सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है. भाई लोग ऐसे करते हैं, लेडीज़ ऐसे. लेडीज़ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോകത്തെ എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഞാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. लेडीज़ को ऐसा करना कि इस दुनिया में सभी ऐसे चिंता में बैठे, हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टേഴ്സ് है, और मैं भी उसमें भाग लेती हूँ लेडीज़. അപ്പോൾ ആ എ പോയിൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റേതുള്ള ചിന്ത കുറയും. അപ്പോൾ എ പോയിൻറ്റിലൂടെ ആണ് ഈ ഫ്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ए पॉइंट को हमारा जो संस्कार को ब्लॉक करता है वो प्रेयर से हम ब्लॉक करते हैं. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാ ഭാവത്തിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है. तो हमारा बर्ताव कैसे होगा, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക, हमारा सभी से प्रेम से बात करें. हम जो मास्टर देते हैं അത് ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കും. प्रेयरफुल स्टेट है जो ए पॉइंट में हमें हेल्प करते हैं. अब बी पॉइंट में आ गया तो हमको क्लीन ही करना पड़ता है. बी पॉइंटिലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്, സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രശ്നമാണ്. इसलिए हमको वो മോർണിംഗിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പുക പോലെ പോകുന്നു, ശുദ്ധീകരിക്കണം, क्लीन करते हैं. और बी पॉइंट क्लीन हो गया तो क्या होगा, हमारा जो थॉट फ्लो है हमें ऐसा लोअर भावना नहीं होता, നമ്മുടെ ഈ നെഗറ്റീവായിട്ട് താഴെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവില്ല.
नहीं तो हमारे मेडिटेशन में सबसे बड़ा ब्लॉक है ये ഫീമെയിൽ और മെയിൽ के बीच में जो प्रॉब्लम है ना ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസികൾ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത്. इसीलिए सभी लोग ऐसे गृहस्थ बार छोड़ के सन्यास के लिए गए, क्योंकि ये बी पॉइंट के बारे में उनको पता नहीं थे. बी पॉइंट കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ബാബുജി മഹാരാജാണ് ബി പോയിന്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. और ये ए पॉइंट और बी पॉइंट सभी इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन पॉइंट्स में है. इधर के बाद इधर ए पॉइंट बी पॉइंट है फर्स्ट चक्र में. नेक्स्ट इधर इधर है सिक्स्थ पॉइंट में भी ए पॉइंट A1 B1 है 6 पॉइंट. फिर है 10th पॉइंट A2 B2 है. 13th पॉइंट में है A3 B3. ये यही A और B 6th पॉइंट 10th पॉइंट और 13th पॉइंट में भी है. तो ये एक जगह क्लीन करने से ये सब पूरा क्लीन होता है. हमको इधर ही चेक करना है. നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രം ചെയ്ത് മറ്റ് വേറെ നോക്കണ്ട. हमारा वर्क कब सभी इधर होता है. जब इधर क्लीन होता है इधर सब क्लीन हो जाता है. इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है. ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലീനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള അപ് ടു സെൻട്രൽ रीजन 13 पॉइंट सेंट्रल रीजन उधर तक क्लीन होता जाएगा. इधर क्लीन नहीं होगा तो हम सेंट्रल रीजन में पहुँचे तो भी नीचे गिर जाएंगे. उधर कचरा उधर पहुँच जाएगा. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എ പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് പറയാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, सेकंड पॉइंट ये सब हमने बताया. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. अभी सिक्स्थ पॉइंट आता है. सिक्स पॉइंट कहाँ आता है? भ्रू और मध्य आता है, दोनों आंखों के बीच, दोनों आईब्रोज के बीच आता है. ये सिक्स पॉइंट जहाँ हम तिलक लगाते हैं ना, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തിലക്കം എടുക്കുന്നത്. അതാണ് सिक्स पॉइंट. आज्ञाचक्र बोलते हैं. इसको पावर हाउस बोलते हैं. पावर हाउस जो हमारा हार्ट रीजन की तरफ जो पावर देता है, ഇവിടുന്നാണ് എല്ലാ പവറും ഹാർട്ട് റീജനിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അന്ന് യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इधर मेडिटेट करने को बोलते हैं, क्योंकि तब युद्ध था, तब पावर की ज़रूरत है. पावर कैसे हैंडल करेंगे? इधर से हैंडल करेंगे. हठ योग में रूटीन साधना से हम आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं, पर उसके से आगे नहीं जा सकते. आज्ञा चक्र से आगे जाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है. നമുക്ക് ആജ്ഞാചക്രത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് സ്വയം പോകാൻ പറ്റില്ല. ആജ്ഞാചക്രത്തിന് ऊपर പോലെ മുകളിൽ നിന്ന് ശക്തി പുള്ളി ചെയ്യണം. जब अगर ऊपर जाना है, हम सोचिए कि माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, नीचे जो माउंटेन है हम अकेला कर सकते हैं. ऊपर ऊपर जाए तो गाइड की सहायता होनी चाहिए. वो रोप ऊपर नीचे डालेंगे, हमको पुल करके लेता अല്ലേ. മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേജസിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ऊपर से सहायता होनी चाहिए. अതാണ് ഈ സിക്സ്ത് പോയിന്റിന് അപ്പുറം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ हमारा गाइडेंस गाइड की सहायता होनी चाहिए. नहीं तो हम हृदय चक्र में ही रोटेट करते रहेंगे. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ डेवलप ചെയ്യേണ്ടതാണ് भक्ति. अब हृदय चक्र में जो डेवलप करना है वो भक्ति है. हमारा ये साधना सब हमारे अंदर इतना भक्ति डेवलप होना चाहिए कि हम उनकी ही वाणी सुनने के लिए हमारा अंदर क्रेविंग होना चाहिए. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാസ്റ്ററുടെ വാക്ക് മാത്രം. മാസ്റ്റർ എവിടെ മാസ്റ്റർ ഉള്ളത്? हमारे अंदर है. हमारे अंदर का जो मास्टर है उसकी वाणी सुनने में हमारा भक्ति, मैं आपका ही सुनूंगा, ആ ഒരു ഒബീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാസ്റ്ററുടെ പുറമേയുള്ള റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് മാസ്റ്റർ. जब हम बाहर के हमारे लिविंग गुरु को सुनते हैं, ഉപയോഗ करते हैं, तो हमारा हम इनर मास्टर का भी सुनते हैं. അത് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ലിവിങ് മാസ്റ്റർ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൈഡൻസ് ആജ്ഞാചക്ര. ഇനി ആജ്ഞാചക്ര നമ്മൾ സഹജമാർഗത്തിൽ കഴുത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞു. ये फिफ्थ चक्र है, एयर पॉइंट. क्लैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो फिफ्थ चक्र ट्रांसफर कर सकते हैं. और मास्टर हमको फिफ्थ चक्र में नहीं रहने थे. मास्टर ഇവിടെ നിർത്തില്ല, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സിക്സ്ത് ചക്രയിൽ നിർത്തില്ല. ये दो चक्र हमारा साधना में हम ऐसे टिकते नहीं है. നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ സഹജമാർഗത്തിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ നിൽക്കില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഫോർത്ത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെവൻത്ത് പോയിന്റ് की तरफ आते हैं.
5th 4th 7th हमारी यात्रा, क्योंकि ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है. പവർ मिल गया तो പവർ ക്രേസി हो जाएगी. നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശക്തി അപകടത്തിൽപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇതുണ്ട്, हमने डिस्कस किया ഇവിടെ ഹ്യൂമിലിറ്റി और हमारे अंदर जो करेज है, मास्टर का गाइडेंस इधर से प्राप्त हो. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് गाइडेंस डेवलप ചെയ്തു. डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली आता है और हम 7th की चक्रा की तरफ जाते हैं. और ये 7th चक्र है ब्रह्मांड मंडल के स्टार्टिंग, जो ब्रह्मांड मंडल का बिगिनिंग है. ब्रह्मांड मंडल എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ब्रह्मांड. हमारे जो अंदर है मन का जो प्रवर्तन होता है ना, जो फीलिंग आता है, हम जो काम करते हैं फीलिंग अंदर होता है. നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളിലാണ് ഫീലിംഗ്. ആ ഫീലിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ब्रह्मांड मंडल. यहाँ से माइंड रीजन आरंभ होता है. 6th पॉइंट से 7th पॉइंट, ये जगह से माइंड रीजन होता है. ओके. और 6th पॉइंट और 7th पॉइंट ऐसा होता है 8 की जैसा, बाजू बाजू में. ഇത് 6th ആണെങ്കിൽ ഇത് 7th. ये ऐसा है जैसे 8 की थे. 7th थोड़ा बड़ा है, ഇവിടെ തന്നെയാണ്. 7th തൊട്ട് മുകളിലാണ് 7th. उसके ये हमारी साधना में 6 पॉइंट छूट जाता है. नहीं, हम टच नहीं करेंगे. मास्टर हमको उधर नहीं रखते. हम सीधा ब्रह्मांड मंडल സാധന ഇവിടെ എത്തും. जब हम मेडिटेशन करते हैं, നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ प्रोग्रेस है ना, इधर है ना हमारा जो कान के टेम्पल्स है, इधर वाइब्रेशन होता है. मास्टर बोलते हैं ये एक सूचना है कि हम ब्रह्मांड मंडल की तरफ यात्रा करते हैं. നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സാധന സമയത്ത് रेगुलरली इधर थोड़ा वाइब्रेशन आता है, तो हमको फील होना है कि हम ब्रह्मांड मंडल की നോട്ട് करना है. उधर इधर थोड़ा वाइब्रेशन आ गया. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കരുത്. हम ऐसे नहीं सोचना है, पर हमको नोट करना है, ये इम्पोर्टेंट है. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ नहीं, ये ऐसे भी तो होता है. आज हम ब्रह्मांड मंडल में हाँ ना, ऐसा नहीं सोचना है ना, है ना सर, नीचे भी आ सकते हैं. नहीं, इधर हमने सोचा कि ब्रह्मांड मंडल में तो प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं सोचना है कि हम नीचे आ सकते हैं. हमारा इधर हम इधर से फर्स्ट जाते हैं, आगे जाते हैं, तो हम मास्टर को ही हमारा गाइडेंस में लेते. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം ക്ലിയറാണ്. ഞാൻ താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നു. जो जो काम करते हैं मैं अंदर ही जानता हूँ. मैं ठीक करता हूँ या बुरा करता हूँ, कैसे पता चलेगी? പുറത്തല്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നു, കൈയടിക്കുന്നു. जब दुनिया सब बोलते हैं तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें हमारा कोई खुशी नहीं होगा. हम अंदर जानते हैं, दुनिया सब बोलते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता. അതാണ് സത്യസന്ധത. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ നല്ല ശരിക്കും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അന്തർ ജാനത്തെ മുझे കറക്റ്റ് होना चाहिए, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നേരെ ആവണം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. दुनिया के प्रेस में या उसके जो हमको गालियाँ देते हैं उसमें हम फंस नहीं जाए. നമ്മൾ ലോകം നമ്മൾ പ്രശംസിച്ചാലോ താഴ്ത്തി കാണിച്ചാലോ നമ്മളതിൽ വീഴില്ല. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഗൈഡൻസ് സ്വീകരിക്കും. क्लियर है ना? അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രഹ്മാंड मंडलेക്ക്. और इधर जो है, जो हमारे दुनिया का जो काम होता है उसके പവർ है ना, वो കേന്ദ്രീക അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവേഴ്സ് മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന, മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലിലെ തലത്തിൽ अर्जुनന് അറിവ് കിട്ടി. ये इधर से जो शक्ति है ना, जो शक्ति का जो एस्ट्रल फॉर्म्स है, उसके बारे में उस टाइम के जो योद्धा थे उसको ख्याल था. और उधर से वो कंट्रोल करते हैं. तो നമ്മൾക്ക് कंट्रोल, आपको कंट्रोल करने के बाद से कंट्रोल करना है. एक मास्टर को ऐसे नहीं ज़रूरत नहीं है, उनको दो को चिंता से कंट्रोल कर सकते हैं. മനസ്സിലായില്ലേ? इसका दुरुपयोग भी हो सकता है. अगर हम इसमें फंस गया तो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे तो गिर जाएंगे. पर ये हमको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പവർ ഓഫ് സജഷൻ വരും. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. जब हम बोलते हैं हमारे अंदर जो നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും, ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയണത് മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മളൊരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവും. ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ്. और इधर से आगे जाते हैं, 3 फिंगर्स लो इधर से ऊपर, इसको 8th पॉइंट बोलते हैं. 8वां पॉइंट ഇവിടെ 3 पॉइंट आगे जाते हैं. 8वां पॉइंट को दुर्वासा मुनि उधर फंस गए, ऐसे बाबूजी महाराज बोलते हैं. बाबूजी महाराज പറയുന്നത് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോയില്ല എന്നാണ്. इधर है क्योंकि इसके जो पीछे है ना, 7th और 8th पॉइंट के जो पीछे है, उधर पीछे अंदर, उसके अंदर इंटेलेक्ट पॉइंट है, सरस्वती पॉइंट बोलते हैं.
सरस्वती पॉइंट। और इधर ये चित्रलेख, चित्रलेख माने जो जो हमारे इधर चिंताएं आते हैं उसका जो भंडार है वो चित्रलेख है। നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചിന്ത നടക്കുന്നോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ऊसर कपबोर्ड जैसा നമ്മുടെ कपबोर्ड പോലെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ് चित्रलेख। अब जब थॉट फ्लो चित्रलेख से फ्लो होता है, हमको जो चिंता आते हैं वो लेके आते हैं। अब चित्रलेख प्यूरिफिकेशन ഈ സിറ്റിംഗ് जो करते हैं നമ്മൾ ഈ സിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ചിത്രലേഖിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും। हम जो रेगुलर इंडिविजुअल सिटिंग्स रहता है चित्रलेखिൻ്റെ प्यूरिफिकेशन, അതുകൊണ്ടാണ് इंडिविजुअल सिटिंग എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്। रेगुलरली सिटिंग्स रहते हैं तो चित्रलेख का प्योरिटी होता है। हमारा थॉट जो फ्लो इधर का थॉट है ना ये प्योर होता जाएगा और उसका कलर भी बदलता जाएगा। बाबूजी बोलते हैं कि वो गौतम बुद्धा का सब वो रूबी कलर ज्वेल जैसा बन गया है चित्रलेख। क्यों? चित्रलेख इतना प्योर हो गया कि उधर एक ही चिंता आता है, प्योर चिंता ही आता है। हमारा इधर बहुत चिंताएं आती है। അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലർ സിറ്റിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴേക്കുള്ള ടെൻഡൻസീസ് പോകുമ്പോൾ തോട്ട് ഫ്ലോ പ്യുവറായിട്ട് വരുന്നത് ചിത്രലേഖിലാണ്. ചിത്രലേക്ക് കളങ്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകൾ കറപ്റ്റാവും. ചിത്രലേക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് है। അപ്പോൾ ചിത്രലേക്ക് इधर है, ये 7 ये 8 है, ये 7 है, इसके थोड़ा पीछे लगभग 1 इंच ऐसा बोलते हैं उधर चित्रलेख है, उसके थोड़ा आगे सरस्वती पॉइंट है, इंटेलेक्ट पॉइंट है, और उसके पीछे पैशन पॉइंट बोलते हैं। पैशन पैशन माने जो हमारा सेक्सुअल फीलिंग्स है ना, उधर भी ये उसका भी ये पॉइंट इधर बहुत सा। इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में 8th पॉइंट पहुँचते 8 पॉइंट की तरफ पहुँचते हैं, ये दोनों डेवलप होते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, ഭയങ്കര ബുദ്ധിശക്തിയാവും, പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ചില ഇപ്പോൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി हाँ वो नीचे का पुल बहुत स्ट्रांग था, चित्रलेख इधर क्लीनिंग नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो जब हम मेडिटेट करते हैं, हम जब मेडिटेटिव प्रोग्रेसिव हम लोग हम वीणु मैं गिर गया ऐसा सोचेंगे कि मेरे अंदर इतना नेगेटिव थॉट्स आता है, ऐसा मतलब नहीं, कभी मैं हम आगे भी जा सकते होंगे। അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ മാസ്റ്റർ का हाथ पकड़ना चाहिए, ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതാണ് ഗൈഡൻസ് വേണമെന്നാണ്। इधर सब हम फंस नहीं जाएंगे, अगर हम रेगुलर साधना करेंगे इधर फंस नहीं, ഇവിടെ വീഴില്ല। और 8th पॉइंट ये ब्रह्मांड मंडल से हम परब्रह्मांड मंडल पहुँचते हैं। 8th पॉइंट में परब्रह्मांड मंडल है जो ब्रह्मांड मंडल से थोड़ा सूक्ष्म है। जैसे बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं, इधर थोड़ा डिस्टेंस लेते हैं, उसका भी डिस्टेंस जो कंट्रोल होता है परब्रह्मांड मंडल, ठीक है ना। और इधर से ही भगवान श्री कृष्ण ने वो जो सुदर्शन चक्र का यूज़ किया ऐसे बोलते हैं, जो നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സുദർശന ചക്രം 8th पॉइंट ആ റീജൻ എന്നാണ് ചെയ്തത്। और इधर से भी आगे जाते हैं, ये 3 फिंगर्स है, इधर से 4 फिंगर्स, 8th पॉइंट से 4 फिंगर्स जाता है तो 9th पॉइंट आता है। वो 9th पॉइंट को हनुमान पॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये शरणागति का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगर यहाँ तक जाने के लिए बहुत मेहनत भी करना होगा। मेहनत नहीं, शुरू इधर ही मेडिटेट करो, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട। ഇത് ये सब हमारे नॉलेज के लिए, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്। ये सब हम पहुँच गए होगी भी होंगे നമുക്കറിയില്ല, बट शरणागति हमारे अंदर आना चाहिए। सरेंडर हम इधर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कारण शरणागति इല്ലാതെ सरेंडर ഇല്ലാണ്ട് आपका प्रोग्रेस इधर स्टॉप हो जाएगा। शरणागति ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈഗോ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ। आप ऊपर भी जाते होंगे पर हमारा स्ट्रेंथ नीचे होगा। जब हम ऊपर जाते हैं हमारे गिरने का चांस ज़्यादा होता जाता है। നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടി വരും। जैसे स्नेक एंड लैडर खेलते हैं ना, स्नेक एंड लैडर में 99 पहुँच गया तो एक की तरफ एक सांप है, കളിച്ച് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലൈഡർ കളിക്കല്ലേ, പാമ്പും കോണിയിൽ 99 എത്തുമ്പോൾ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ വായുണ്ട്, അത് പോയി നേരെ ഒന്നിലേക്ക് एक जैसा ऐसा ही है। हम ऊपर जाते हैं तो गिरने का, क्योंकि हमारे अंदर ईगो डेवलप होता है। ये माइंड रीजन ईगो का रीजन है, മനോമണ്ഡലം അഹംബോധത്തിൻ്റെ റീജനാണ് ഈഗോ। अब ईगो स्ट्रांग आए വരുമ്പോൾ പവർ കൂടി വരും। हम बहुत काम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना शक्ति सिद्धियाँ आती है कि हम मास्टर को भूल गए तो हम डेंजर में നമ്മൾ അപകടം കാണിക്കാം। യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠനൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്, ശക്തി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി, അതെടുത്തിട്ട് തീയെടുത്തിട്ട് എറിയുക അല്ലെങ്കിൽ അസ്ത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്। അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം। शरणागति एती 9 o'clock 9th पॉइंट पहुँच जाना चाहिए। ओके, इधर हम स्टॉप करते हैं आज 9th पॉइंट। अब നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം।